الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی ہر قسم کی بڑیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے داتا ہے گنج بخش ہے غریب نواز ہے غوث اعظم ہے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام الحرمین والقبلتین سید الثقلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار میرے اور پہاڑے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ پر رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول اولیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین واسطے ہے حضرات سامعین اور معززات سامعات محترمات اسلامی روحانی ماں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانوں جمعہ المبارک کا دن نصیب فرمایا اور اسی مسجد کے اندر ہاں اور اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہاں لکھاں لوگوں کے اندروں چن کے اللہ نے اپنے گھر حاضری نصیب فرمائی اور کروڑ بار درود و سلام ہوئے اس ہستی کائنات کے اوپر
جو اس کائنات ਲਈ ہادی رحمت مرشد اور ساری کائنات کے پیر بن کے آئے ہیں۔ برادران اسلام، اج معاشرہ بے سکونی دا شکار ہے۔ گھر گھر دے اندر جھگڑے، خانداناں دے اندر اختلاف، حتیٰ کہ اولاد دی والدین اور بھائی بھائی دے نال نہیں بنتی، ساس بہو دے جھگڑے، تعویذ اور ڈنڈیاں دا کاروبار، الغرض انسان دی عبادت کر رہا ہے۔ اگر محبت ہے تو محبت کے اندر وہ اندھا ہو گیا ہے، اگر نفرت ہے تو نفرت اتنی ہے کہ جتنی وہ جائز نہیں، ہونی نہیں چاہیے۔ اور اس کا واحد حل اسلام کے قریب آنا ہے، شیطان کے حربیاں تو بچنا ہے، اور یہ سبب جو ہے وہ دین تو دوری ہے، اپنے خالق کے نال تعلق کمزور ہے، جس کی وجہ تو شیطان انسان کے اوپر سواری کرنے کا موقع حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جدوں انسان دے حواس، او دے اعصاب، او دے جسم کے اوپر شیطان مکمل طور پہ سواری کرنے لگ جائے تو انسان وہ اپنی مرضی دے نال چلتا ہے، اور ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی، ہر وہ غلط نظریے وہ ایک روشنی اور خوبصورت اور خوشبو مہیا کرتا ہے اور انہیں خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان انسان کا بڑا دشمن قرار دیتا ہے۔ میں اج اسی موضوع کے اوپر چند گزارشات کراں گا کہ شیطان کس طرح انسان کا دشمن ہے۔ شیطان غافل نہیں ہے، انسان شیطان تو غافل ہے۔ شیطان سوندا نہیں ہے، انسان سوندا ہے۔ شیطان خودے تو غفلت کے اندر ہے، انسان غفلت کے اندر ہے، شیطان کتے بھی ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ النور ہے اور بہت مقامات نے جتھے یہ شان تو بچنے کا بہت زیادہ تاکیدی حکم دیتا۔ اسی اپنے ہر دشمن کو بہت زیادہ چکنے ہوتے ہیں، ایک لمحہ اسی کہنے ہیں یار ادھروں نہ باہر ہو جائے، ادھروں نہ ہو جائے، دروازہ لگاؤ، ہتھیار رکھو، لیکن جہاں متعلق اللہ نے دشمن کہہ کدے کیا اللہ نے کہ انسان کا دشمن ہے؟ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے انسان نے کیا شیطان تیرا دشمن ہے۔ تیرا دشمن کیا ہے؟ تیرا اپنا نفس، تیرا تکبر، تیرے اندر دی برائی تیری دشمن ہے۔ باہر والی کسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن نہیں کیا سوائے شیطان۔ اچھا یہ کتنا شروع ہوتا ہے؟ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور جدو انسان کے اندر داخل ہوتا ہے وہ کنا کو داخل ہو سکتا ہے، وہ کنا کو بندے کو اگے برائی سے چلا سکتا ہے۔ ایک حدیث سنی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر داخل ہو کے وہ خون کے اندر شامل ہو کے پورے جسم کے اندر سرایت کرتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ یہ اسی معمولی سمجھ ہے، دنوں کے دن، مہینے کے مہینے، ہفتوں کے ہفتے گزر گئے، سانوں انہیں جکڑیا ہے، قید کیتا ہے، لیکن اسی غافل ہاں۔ جدوں انسان اپنے نفس کے اوپر چلتا ہے وہی مانتا ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ کمائی زیادہ کر، کمائی کہتی ہے فلاں چیز کے اندر تینوں ترقی ملے گی، اتنے چل، وہ اتنے جاتا ہے، جدوں اتنے جاتا ہے تو اتوں انہوں ملتا ہے کہ فلاں بندہ اگر اس جگہ پہ نہ ہوئے تو تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہ حسد کرتا ہے۔
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। حتیٰ کہ قتل و غارت، لڑائی، دنگا فساد، عدالت، بے سکونی، غصہ، یہ ساری چیزاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ نے پہلے ہی بتلا دیتا کہ شیطان تیرا دشمن ہے اور تیرا اپنا نفس، تیری اپنی خواہشات ہی تیری دشمن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک دے اندر انسان کو تنبیہ فرما رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرو۔ یہ تو واضح پتہ ہی چلتا ہے کہ جدوں بندہ شیطان دے قدماں دے اوپر چلتا ہے انسان گمراہ ہوندا ہے، انسان بے نماز ہوندا ہے، انسان بے رحم ہوندا ہے، انسان سخت دل ہوندا ہے، انسان ذخیرہ اندوزی کردا ہے، انسان بے رحم ہو کے اپنے ماتحتاں دے اوپر ظلم کردا ہے، انسان بازار دے اندر جا کے ناجائز منافع خوری کردا ہے۔ یعنی کہ انسان جدوں شیطان دے ہتھے چڑھدا ہے وہ ہر قدم دے اوپر برائی تے برائی کردا چلا جاندا ہے۔ آئیے نا شیطان نے انسان دے نال دشمنی کتھوں شروع کیتی ہے، کی تاریخ کیا ہے، آئیے وہ ہر کنڈیاں کو سمجھیے، وہ چالوں کو سمجھیے، وہ طریقہ واردات کو سمجھیے۔ نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان انسان دے اندر اتنا گردش کرتا ہے، جدوں خون کرتا ہے اتنا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آئیے نہ دیکھیے سیدنا ولد آدم، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات دے پاپ جڑے نے انہاں تو یہ دشمنی دا آغاز ہوندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے فرشتیاں کو جمع کیتا ہے، جمع کر کے اللہ پاک فرما رہے نے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ میں اس زمین دے اوپر اپنا ایک جانشین بنا دیاں۔ پھر وہ کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا زمین دے اندر ایسی خلافت دے نال تو انسان کو نوازنے والا ہے جو انسان اس زمین دے اندر فساد کرے گا، جو خون بہائے گا، اسی تیری تعریف کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں، تیرے نام دیاں تعریفاں کرتے ہیں اور تو ہر عیب تو پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ یہی آدم دے اندروں اللہ تبارک و تعالی ایک حبیل پیدا کرے گا جو صابر ہوئے گا، ایسے آدم دے اندروں اللہ قبیل پیدا کرے گا جو قاتل ہوئے گا، جڑا مجرم ہوئے گا، جڑا جناب والا تکبر کرنے والا ہوئے گا۔ ایسے آدم دے اندروں میں جناب نبیاں دا سلسلہ جاری کراں گا، ایسے آدم دے اندروں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل اسحاق یعقوب جناب والا نبیاں دی لڑیاں چلا دینیاں نے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جاندے، جو تسی جاندے ہو وہ بھی بات صحیح ہے، وہ دا انکار نہیں کیتا جاتا۔ انہاں انساناں دے اندر ہی فرعون ہونے نے، حمان ہونے نے، شداد ہونے نے، نمرود ہونے نے، اور انہاں دی صفت دے سخت دل حکمران ہونے نے۔ میں جاننا انہاں دے اندر بڑے بڑے ظالم حکمران، بڑے بڑے ظالم لوگ، قاتل، ظالم، جابر، زانی، بدکار ہاں ہون گے، لیکن دیکھیے نا اس انساناں دی لڑی دے اندر ابو بکر ہون گے، عمر ہون گے، عثمان ہون گے، علی ہون گے، طلحہ ہون گے، زبیر ہون گے، صہیب رومی ہون گے، اس انساناں دی لڑی دے اندروں بڑے بڑے اولیاء اتقیاء ہون گے۔ تسی نہیں جانتے، میں جاننا، میں انہوں نے بنانے والا۔ آئیے نا حضرت آدم علیہ السلام نے جدو جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا پھونکی ہے، اے بنا کے سامنے بٹھا لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری ہے، جدو چھینک ماری ہے اللہ تبارک و تعالی نے کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے الحمدللہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کیا ہے؟ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جدو بنایا گیا، بنانے سار اللہ تبارک و تعالی نے چھینک دا نظام انسان دے جسم دے اندر انسٹال کیتا تاکہ کوئی کچرا، کوئی
वायरस कोई ऐसी चीज़ ये अंदर जम जाए अड़ जाए, कोई घट्टा मिट्टी होवे, इहदियां रगां इहदियां नसां साफ हो जाण, छींक मारी वो जो ज़रात जिस्म दे अंदर अज़ाफी सी वो साहिर बाहर निकल आए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हुण बैठ जा, हुण तैनूं ताज़ीमी सजदा करवाना है। ते उत्थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा होया ते जदों सजदा होया ते अल्लाह पाक ने कहा कि वइज़ क़ाल लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। इब्लीस कहने लगा मैं सजदा नहीं करना। अल्लाह पाक ने पूछा क्यों नहीं करना? अल्लाह खलकतहु मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, मेरा तेरा वाज़िया फर्क ये है, मैं अग दे अंदरों पैदा किया गया, ये मिट्टी दे अंदरों पैदा किया गया। मेरी शान ये है मैं ऊपर को चलता हूँ, यदि शान ये है ऊपर उछालिए जमीन दे ऊपर आंदा है। मेरी शान ये है मेरे ते जनाबे वाला तरह तरह दे कम ले जाते ने, दातां पकाइयां जांदियां ने, मेरे तो कम लैके जनाब चीज़ां पकाइयां जांदियां ने, फलां हुंदा है फलां हुंदा है। लेकिन इंसान क्या है, एक मिट्टी है, एक नकारा चीज़ है। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम दे तरफों अल्लाह ने जवाब दिता है ये मिट्टी है जिहदे अंदर एक बीज पाइए ते किन्ने 70 दाने निकलते ने। एक बीज लगाइए तो कई कई साल तक ये जमीन फल दिंदी है। इसे जमीन के अंदर अनाज उगता है, जनाबे वाला जानवर पैदा उठाते ने। इसे जमीन के अंदरों अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े नबातात, बड़े बड़े दरख्त, बड़िया बड़िया चीज़ां उगाइया ने, खूबसूरती इस जमीन के अंदर है। और आग का क्या है, आग ते किसी भी मोहताज है। अगर चंगारी लगे तो जलेगी, जे अगर और ईंधन ना ये डालिया जाए तो ये कामयाब नहीं है। लेकिन मट्टी इस तरह नहीं है, मैं एक मट्टी के अंदरों इसे नहीं बनाया कर सजदा मैं नहीं करना। तो इन्हें अगे की क्या खड़े होके अल्लाह कहने लगा पाला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। या बारी ताला मैं दा दुश्मन बनने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन अगर एहतराम नहीं ना करना, तकब्बुर कीता ना, तकब्बुर करके अड़ गया और ये मुकालमा हो रहा है। तो अगे जाके कहता है कि या बारी ताला मैं इन्हों जरूर गुमराह करांगा, मैं इन्हों जरूर उम्मीदां दिलावांगा, मैं इन्हों के दिलों के अंदर लंबियां उम्मीदां जगा देंगा। फिर कहता है कि या बारी ताला मैं इन्हों जानवरों के कन्नां नूं चीरने ते मजबूर कर देंगा, यानी कि जादू भी करवावांगा, शिरक भी करवावांगा, मैं इन्हें तो अगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अच्छा बात हो गई, तेरी मेरी डील हो गई, ठीक है। इला यौमिल वक़्तिल मालूम, जदों तक क़यामत नहीं आ जाती जा मैं तेनों छूट देती, जो हुंदा है तू कर। और एक इंसान की दुश्मनी के ऊपर उतर आया और जो उतरे है ना, और फिर इन्हें एक और बात की थी, इत्थे भी खामोश नहीं होया, कहने लगा अगे होना है पीछे होना है रास्ते तो होना है। तो अगे जाके कहता है मैं या बारी ताला इहदे अगे तो होना है, इहदे पीछे तो होना है, इहदे ताई जानन तो इहदे भाई जानन तो, या बारी ताला मैं इहदे ऊपर हमला करना है हर तरह। अल्लाह तू देखेगा कि तेरे बंदे अक्सर ना शुक्रे होंगे, मस्जिद घट ते बाजार च बहुते होंगे, दरस थोड़ा सुनगे ते फिल्म मैच बहुते देखणगे, गेमां बहुते खेलणगे ते हदीसां थोड़े टाइप करनगे मोबाइल दे नाल। या बारी ताला फज़ूलियात दे अंदर वक्त गुजारनगे, अक्सर इहदे अंदरों तू ना शुक्रे पाएंगे इंसानां दे अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने की जवाब दिता है, अल्लाह फरमाते ने इन्नहु मिन इबादिका लैसा अलैहिम सुल्तान, जिहड़े मेरे होणगे उन्हां ते तेरी जगागीरी, तेरी सल्तनत, तेरी बादशाहत नहीं चलेगी। जिहड़े मेरे ना होए ते है ही मेरे नहीं, ते मैं उन्हां दा की करना है, मैं उन्हां नूं आपे ही क़यामत वाले दिन पूछ लवांगा। अलबत्ता ये है कि इन्हें अपनी फिर दुश्मनी भी इब्तदा की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कहा जन्नत के अंदर फलां दरख्त है, इहदे करीब नहीं जाना। जदों ये बात हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे या बारी ताला ठीक है मैं इहदे करीब नहीं जावांगा। आखिर जदों किसी को कोई इनाम दिता जाए तो वो किसी बुराई तो बचने का दिता जाता है। तुसीं स्कूल के अंदर देख लवो, जदों बच्चों के इम्तिहान
ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣੀ ਸੀ इंसान को हमेशा ਲਈ तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ आजमाइश भी रखी कि एडी बड़ी जन्नत में इतनी खूबसूरत देने लगा तो ये अंदर कुछ आजमाइश भी हुए ताकि एक कुछ चीज़ों को आजमाया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अम्मा हवा जन्नत की सैर कर रहे हैं, करते शैतान उठे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आया और आके कहने लगा कि ए आदम बात यह है कि मैं अगर तेनों कोई दावत देवां तो उन्होंने कबूल कर लवे तो फिर तेरे वास्ते ये होएगा कि जनाब तेनों जन्नत के अंदर हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। हजरत आदम कहने लगे वो किदा तो कोई शैतान कहने लगा अल्लाह ने वो फलां दरख्त को मना किया है ना? हाँ किया है, ये तो तुम पता नहीं है तुम मैं दसदा वो इसलिए किया है कि ये जी इन्नी खूबसूरत जन्नत है तुम इनू छड्डोगे नहीं नहीं कभी भी नहीं छड्डांगे। अच्छा अल्लाह ने फिर मना इस वास्ते किया है कि अगर तुसी फलां दरख्त का फल खा लिया तो तुसी तुहाडी नस्ल हमेशा ही जन्नत के अंदर रहेगी, कोई इन्हों निकाल नहीं सकेगा। और इसी वजह तो ही अल्लाह ने ये काम किया है ना। अगर हमेशा वास्ते तो इतने रखना होंगे तो शर्त क्यों लगाई अल्लाह ने? ये शर्त इसी वास्ते लगाई कि थोड़ी 2 4 5 साल 10 साल 100 साल ये तो बाद तो निकालिया जाना है। जे निकालना ना होंगे तो शर्त कादी तुहाडी सी, तुसीं इत्थे रहना सी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल उतारिया ते खा लिया। अल्लाह पाक फरमाते ने जो ही खाता है तो उन्होंने कपड़िया मैं उन्होंने जिसम के उपर उतार दिता है तो वो जन्नत के अंदर पत्ते दरख्तों के उतार के अपनी शर्फगाह के उपर लपेटना शुरू हो गए। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारिया, अम्मा हव्वा नूं उतारिया, दोनों जमीन के उपर उतर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक इम्तिहान लिया ना और इम्तिहान के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान ने धोखे के अंदर डाल दिता और उन्हें वो बात उसे मुस्कुरा के कही। उन्होंने देखा ना मैं क्या सी रब्बा तेनू तेरी इज्जत की कसम है मैं इनू जरूर बरगलावांगा। तो देखिए ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बरगलाया। और हदीस सुनिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो आदम का बेटा पैदा होता है आदम की बेटी पैदा होती है शैतान गुस्से के अंदर सटपटा उठता है कि वो आदम की नस्ल पैदा हो गई है जिन्हें मैनू सजदे का हुक्म करवाया है, मैं इनकार किया, मैं हमेशा नहीं दुकारा गया, मैं अल्लाह की रहमत तो दूर हो गया, मैं अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक उड़दा है सड़दा है जो भी आदम के घर के अंदर बेटा या बेटी पैदा होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम देखते हो बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही रोंदा है, असीं कहते हैं शायद भुख लगी है या फलां मसला है, नहीं। आका करीम ने फरमाया जो बच्चा पैदा होता है शैतान बच्चे को मस करता है, शैतान बच्चे को हाथ फेरता है और हाथ फेरने की वजह को बच्चा खौफ ज़दा होकर रोना शुरू हो जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदरों 2 शख्सियात ने जो पैदा हुई उदों अल्लाह ने उन्होंने शैतान के करीब नहीं आने दिता। और कौन ने? हजरत सैयदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम और उन्होंने बेटे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। जो ये पैदा हुए शैतान को हाथ लाने की इजाजत नहीं हुई, फरिश्तियां के जरिए रोक दिता गया, लेकिन हर आदम के बेटे को शैतान एक दफा वस करता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसे तो इरशाद फरमाया है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बच्चे रोण नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदो अल्लाह दी पनाह मंगो, उदो उन्होंने दम करो। इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी पाक अलैहिस्सलाम गोद के अंदर बिठा लेंदे, गोद के अंदर बिठा के नबी अलैहिस्सलाम दम कर दे और दम करते वक्त आप फरमाते कि वो दम ने जिहड़े तुहाडे प्यारे दादा जान सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सैयदना इस्माईल और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम कीता है, वही दम विच मैं तुहानू कर रहा। आओ रुकुमा
उइरुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हम्मतिन व मिन कुल्ली अनिन लामा। ये दम करया करते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन और नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जो शाम का वक्त हो जाए उदों शाम के वक्त अपने बच्चों को उठा के गोद के अंदर बिठा लो। फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया जो तक रात का अंधेरा नहीं छा जाता उदों तक अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दो। साडा बच्चा जिहड़ा जिन्हों नज़र लगी है बीमार होंदा असीं मगरब वेले चुक के बाहर निकलते हैं मौलवियां दे कोलों पीरां दे कोलों दम कराउण लई। अक्सर औरतां मगरब के टाइम मस्जिदां दे बाहर खड़ियां होंदियां जी बच्चे को दम कर दिओ। और ये वो वक्त है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि बाहर ना निकलो, अपने बच्चों को अंदर रखो। नबी पाक ने मना फरमाया, आपने फरमाया कुंडियां लगाओ। फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजा बंद कर दियो। फिर नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया रात जो फैल जाए उस वक्त अपने मशकीज़ियां दे मुंह बंद कर दियो, अपने बर्तनों को बिस्मिल्लाह पढ़ के ढांप दियो। फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अगर किसी बर्तन को ढकने वास्ते कोई तुहानू ओदा ढक्कन ना मिले तो आपने फरमाया लकड़ी दी कोई चीज ओदे ऊपर रख दियो, सोटी रख दियो, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ओदी हिफाजत करेगा। और इतनी सख्त तकीद है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी, लेकिन असी इहदे अंदर गफलत करते हैं। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो रात जिदा जिदा बंदे बाहर घट निकलते हैं तुसी भी घट निकलो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रात को अल्लाह पाक अपनी मखलूकात को आज़ाद कर देंदे ने। और आपने फरमाया बंदे नहीं पता कैसी मखलूकात होंदियां ने जो आज़ाद कर दित्तियां जांदियां ने। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बाहर निकलना मजबूरी के टाइम बाहर निकलना भी पै जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ के और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर तो बाहर कदम रखो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात के वक्त अल्लाह तबारक व तआला जमीन के ऊपर ऐसियां मखलूकात और चीज़ों को उतारते हैं जो दिन के वक्त नहीं होंदे। और साढ़े हुण बाजार खुलते ही रात होने जनाब मगरब टाइम साड़ी मार्केटा खुलने का आगाज़ होता है, दुकानदारी खुलने का आगाज़ होता है, लेकिन उस वक्त तो मना किया गया और अल्लाह ने जो सोने वास्ते रात बनाई सी। लेकिन बात यह है शैतान साडा खुला दुश्मन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दी बीवी दी आंख दे अंदर दर्द होया तो किसी ने कहा ए अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला इहदा फलां यहूदी दम करदा है तुसीं ओहदे कोल जाके दम करवा के आओ। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने घर दे अंदर बात की कि फलां औरत फलां बंदा है वो दम करदा है यहूदी है ते ओहदे कोलों असीं दम नहीं करवावांगे। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की बीवी चली गई दम करवाने वास्ते और जो दम करवा के आई तो उन्होंने आके बात की कि मेरी आंख ठीक हो चुकी है, मैं सही हूँ, मैंने कोई तकलीफ नहीं है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने क्या जवाब दिता? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने लगे अल्लाह दी बंदी वो जिन चीज़ां कलमात दे नाल दम करदा है वो कलिमात जादू कराते हैं। अच्छा इत्थे एक की आयत मिलावा ते तुहानू बात समझ आ गई। अल्लाह पाक फरमाते ने वमन याश अन ज़िक्रिर रहमानी नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जिहड़ा रहमान दे जिक्र तो मुंह मोड़ लवे, जिहड़ा प्यार करने वाले महबूब दे जिक्र तो मुंह मोड़ लवे, अल्लाह पाक फरमाते ने असीं शयातीन ओहदे उपर मुसल्लत कर दिंदे आ। शयातीन ओहदे नाल हर वक्त दिन रात सौंदे बहते उठते खाते पीते यानी कि हर वक्त शयातीन ओहदे नाल लैंदे ने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और देखिए ना जो इंसान की गुमराही बढ़ती है ना तो भाईओ इंसान दे नाल शयातीन आ जाते हैं, इंसानां दे नाल शयातीन बैठ के काम करते हैं, शयातीन इंसान दे जनाब तरफदारी करते हैं, इंसान दे मामलात नूं निपटाते हैं, इंसान दे नाल जनाब लोगों दे नाल लड़ाई तक करते हैं। आइए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस दिन बदर दा मारका बपा होया उस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शैतान आया है अपने यारां दी तरफ। और शैतान ने आके पहली बार की कहने लगा तुसी ते माल दे अंदर तुसी
جناب اسلحہ دے اندر تسی فلاں فلاں چیزاں دے اندر مسلماناں تو برتر ہو، تسی جناب انہاں تو ترقی دے اندر ہو، تہاڈے کول سواریاں کھانے دی مقدار انساناں دی کثرت اور مسلمان تے قلت دے اندر نے، سواریاں بھی کول پوریاں نہیں اور اسلحہ بھی پورا نہیں، یعنی کہ شیطان انسان دے کولے آ کے اندر دی رہنمائی کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطانی شکلاں دے اندر شیطان جڑے انسانی شکلاں دے اندر زمین تے اتارے گئے اور وہ بدر دے اندر کافراں دے نال آ کے کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں نے جدوں تعداد پھر زیادہ ہونی سی نا انساناں دے نال شیطان ہو جاندے نے جدوں وہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دیکھیا نا کہ شیطان جناب ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کے میدان بدر دے اندر کدی ادھر جا رہا ہے انسانی شکل دے اندر آیا نا کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے کدی فلاں صف کا جائزہ لے رہا ہے کدی جناب اونٹاں دا کدی گھوڑیاں دا کدی تیر اندازاں دا کدی ادھرلی صف دا یہ جناب انہاں دے حوصلے بڑھاتا چلا جا رہا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان دی حرکت دیکھ کے رب رحمان نے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین تے اتاریا ہے جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک دا ہاتھ مبارک پکڑیا جدا شیطان نے ابو جہل دا ہاتھ پکڑیا ہے سیدنا جبرائیل امین نے نبی پاک دا ہاتھ پکڑیا ہے اور انگلیاں دے اندر انگلیاں ڈال کے ایدہ مجاہدین و صحابہ اکرام کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے صفا بنانیاں شروع کر دیتیاں نے اتو شیطان نے ابو جہل دا ہاتھ چڑھایا تے ابو جہل کہتا ہے بڑیاں سب ترکیباں دسیاں اور بڑیاں پہلیاں دیتیاں تے ہن تسی کدھر جا رہے ہو کہندا میں آیا ہوں نہیں وہ کہنے لگا کدھر ساڈی بات تے سن تو تے ساڈا جناب سینئر بندہ ہے کدھر تسی آئے ہو مہمان لیکن اتنے تے لگدے بھی نہیں لیکن تسی ہے کم دے سن چھوڑ کے نہ جاؤ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو شیطان کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تسی بھی دیکھ رہے بھلا تسی بھی دوڑ جاؤ تسی بھی چلے جاؤ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیتے سی اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے تہاڈا ایسا دشمن ہے جنوں تسی نہیں دیکھ رہے ہو تانوں ہر وقت دیکھ دے یہ ایسا دشمن ہے جنہوں کسی نہیں دیکھ دے اور ہر وقت دیکھ دے آئیے نا نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی نے خواب سنایا ہے آقا کریم علیہ السلام اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات خواب دیکھا کہ میرا سر تنگ تو جدا ہے میرا سر میرے کے دوڑ رہا ہے اور میں اپنے سر دے پیچھے دوڑ رہا ہوں اللہ دے رسول ساری رات میں اپنا سر نہیں پکڑ سکیا نبی پاک علیہ السلام پہلے مسکرائے آپ نے انہیں پریشانی کو ختم کیتا مسکرا کے تے اسی کسی کی دس دیئے نا خواب چے جناب میری دھون لے گی انہیں کہنا دشمن نے بار بہت سخت کیتا ہے پلا ہانڈی چھت سے پہلی ہے پلا تسی چھتر بننے ہیں نہیں رکشن چھنے ہیں کالی ٹاکی تسی نبی گھڑی نہیں پھر بننے ہونے اے پھر خواب دے دے ہونے ہی نا نبی پاک علیہ السلام معلم انسانیت انسان تعلیم دینے والے بہترین استاد آپ سب تو پہلے مسکرائے آپ نے اپنا ڈر ختم کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا جدو انجدہ خواب آوے 3 دفعہ بائیں جانب تھوک دیا کرو اعوذ باللہ 3 بار پڑھ لیا کرو اللہ دے بندے ساری رات شیطان تیرے نال کھیلدا رہیا ہوئے پھر نبی پاک نے فرمایا خواب دی 3 انسان نے پہلی قسم ہے خواب آندا ہے رحمان دی طرفوں بابرکت خواب ہوندا ہے جڑا مخلص ہوے اونوں سنا دیو جڑا مخلص نہ ہوے اودے سامنے بیان نہ کرو پھر نبی پاک نے فرمایا با مقصد خواب رحمان دی طرفوں آندے نے پھر آپ نے فرمایا دوسرا خواب شیطان دی طرفوں ہوندا ہے وہ بھی کسی نوں بتلانے دی ضرورت نہیں پھر نبی پاک نے فرمایا تیسرا خواب انسان دے اپنے خیالات نے تھکاوٹ دے آثار نے جڑے جسم تو ظاہر ہونا شروع ہو جاندے نے نیند دے اندر بندہ نیند دے اندر ہوتے لگا رہا ہوتا ہے لیکن اس نیند دی جناب گہری ہونے دی وجہ تو بندے طرح دے خیالات آتے ہیں آپ نے فرمایا دونوں ضائع نے شیطانی خواب ضائع ہے اور جسمانی خواب جڑا جناب بندے کو تھکن اور خیالات دی وجہ تو ہوتا ہے وہ بھی کوئی اثر نہیں رہتا لیکن یہ منع فرما دیتا کہ برا خواب آوے تے کسی دے سامنے بیان ہی نہ کرو ساڑھے تے 10 تھاں دسیا جاوے نا خواب سانو پھر سکون ہوندا ہے ایک تو پہلا اسی رکدے ہی نہیں کچھ ہون والا ہے کیوں ہون والا ہے مینوں رات دی خواب آیا ہون والا ہے کچھ نہ کچھ تیرے پیغمبر نے فرمایا کوئی دس ہی نہ کسی نوں آپ نے فرمایا جڑا خواب برا آئے اور اونوں اگے بیان نہ کرے آپ نے فرمایا خواب اثر نہیں کرے
اور وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہودی دے کولوں دم کروایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یہ دم کرنے والا بندہ اچھا نہیں۔ بیوی کہنے لگی جدوں نے دم کیتا مینوں اسی وقت رام آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے بھلا پلید بندیاں دے ہاتھ دے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ اللہ دا دشمن ہے، اللہ دے دشمن دے کولوں بھی بھلا شفا ہے، یہ دے کلام دے اندر شفا ہو سکتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن سراسر شفا بنایا ہے، تو یہودی دے کولوں دم کروا کے کہنی ہے مینوں رام آ گیا ہے۔ بات یہ ہے اللہ دی بندی انہیں ایسے اپنے نال شیاطین رکھے نے جڑے لوگاں نوں تکلیف دیندے نے۔ جدوں یہ لوگاں نوں تکلیف ہوندی ہے لوگ انہاں دے کولے جاندے نے، جدوں لوگ جاندے نے تو اے اپنے موکلات نوں اپنے جنات نوں کہندے نے ہن ہاتھ پیچھے کر رک جا، ہن بابے دی لت ہن نہ تکے، جدوں کواں گے نا ادوں دکھنی شروع ہوے اور اتوں ہی چھوڑ دیندے نے۔ کہنے لگے تیری اکھ دے اندر انہیں انگلی لگائی ہوئی تھی شیطان، اور جدوں نے اشارہ کیتا وہ پیچھے ہو گیا، اور یہ عقیدہ برباد کرنے واسطے کیتا جا رہا ہے۔ اور مجھے یاد آیا حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن مکی حافظ اللہ، انہوں نے والد گرامی نے ایک مسجد کے اندر گئے جمعہ پڑھانے واسطے۔ جدوں مسجد کے اندر گئے تو ایک عیسائی دے کولوں ایک عورت دم کروانے واسطے آئی، اور عیسائی مسجد دیاں لیٹریناں صاف کرنے والا عورت وہ جدوں دم کران آئی تو کہنے لگے اللہ دے بندیا تو کردے نال دم کردا ہے؟ یہ کہنے لگا میں قرآن ہی پڑھدا، مجھے قرآن یاد ہے، میرے فلاں فلاں سنتاں یاد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، بات سیدھی کر، کھول کے دس تو کردا کیا ہے؟ تو پلید بندہ، قرآن تیرے ہاتھ دے اندر نہیں ہو سکتا، تو تے عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، قرآن دے نال تیرا کیا تعلق ہے؟ اگر قرآن اتنا ہی کہیں شفا نظر آتا ہے تو قرآن تے ایمان لے کے آیا، میں قرآن تے ایمان نہیں لے کے آتا، میں قرآن کو نہیں مانتا۔ اچھا پھر دم کیوں کردا ہے؟ اچھا کہنے لگے بڑے بندے سے نا پھر چترا نال منایا، کہنے لگے سیدھی گل دس نا تو کردا کیا ہے؟ کہنے لگا جدوں تو میں بوجھ سنبھالیا ہے، شیاطین نوں حاضر کیتا ہے، جلے کیتے نے، ادوں تو اج تک میں جنہ پیشاب کردا ادھا کھانا تے ادھا پینا۔ شیطان دے نال میرا معاہدہ ہویا ہے، اسی تیرے کام کرنے تو پلید رہنا ہے۔ اور یاد رکھنا کہتے ہیں نا وہ دم چ بڑا اثر ہے، تینوں بھی کئی سال ہو گئے، نمبر دسدا ہے تے ون نمبر جڑا دسدا ہے وہ نہیں لگدا۔ میں ڈسپورٹ اڈے دے اندر کھڑا، 7 قمیضاں 7 قمیضاں پیشاب دے اندر اٹیاں ہوئیاں، کہندے پہنتے نے تے مڑ کے لاندے ہی نہیں، بس پاٹ کے جسم تو اتردے نے تے پیشاب وہ کری جائے وچ ہی۔ تے جناب نمبر دسے، نمبر کتنا دسے؟ گال کڈے، جے ایک گال کڈی تے ایک دا حصہ، جے 2 کڈیاں تے دوواں دا حصہ، جے تیری کہہ کے گال کڈی تے 13 دا حصہ۔ تے بڑے بڑے گڈیاں والے بندے روکدے بریک ماردے، وہ گال کڈدا، جداں دی گال کڈدا اوداں دا لکھی جاندے کہ میں اپنے والد صاحب نے پوچھا کہ ابا جی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنا پلید گندا بندہ اور نمبر دسدا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جڑا رحمان دے ذکر تو منہ موڑ لوے، اللہ پاک فرماندے نے شیاطین نوں اسی اودے نال جماعت بنا دنے ہیں، یار بنا دنے ہیں، دوست بنا دنے ہیں، قریب کر دنے ہیں، اور شیطاناں دی قربت دے اندر رہندا ہے، دن رہندا ہے، رات تے رہندا ہے۔ اور جناب والا کہندے نے بڑی پہنچی ہستی ہے، بس ہاتھ لگن دی دیر ہے، اداں ہو جاندا ہے، اداں ہو جاندا ہے۔ یاد رکھنا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، جڑا بندہ پاک نہیں رہندا، مسواک نہیں کردا، پاکی طہارت کا علم نہیں ہے، وہ بڑے شفا کیا ہے؟ تو پھر وہ بڑے شیاطین نے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور جناب انہوں نے پتہ چلا ہے کہ فلاں بندہ جڑا ہے وہ کیا کرتا ہے، فلاں بندہ کہتا ہے میرے کولے اللہ دی طرفوں وحی نازل ہوتی ہے، میرے کولوں فلاں بات ہے، میرے کولے فلاں بات ہے، اور اس کا نام ہے مختار بن ابی عبید۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے سامنے آیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے تیرے تے وحی اتر دی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہاں میرے تے وحی اتر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے لوگوں یاد رکھنا ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور مختار بن عبید کہنے
لگا دیکھیا نا نبی پاک نے جنہوں مفسر قرآن دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے انہیں مینوں یہ بات اعزاز دے نال نواز دیتی ہے کہ میرے تے وحی اترتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے بدبخت سن میری بات، تیرے تے اللہ دی طرفوں وحی نہیں نازل ہوتی، تیرے تے شیطان دی طرفوں وحی نازل ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس دے نال اس جھوٹے نے مکالمہ کیتا، کہنا میرے تے وحی اترتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے نہیں تیرے تے وحی نہیں اترتی، تیرے تے شیاطین نازل ہوندے نے، وحی اترتی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دنیا تو مقصد ہو گئے اور کسی تے وحی نہیں نازل کیتی جا سکتی، آپ چلے گئے نے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے کذاب اور جھوٹا ہے۔ اور بعد دے اندر یہ شخص شیعہ ہو کے مریا ہے، اور حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان عراق دے اندر جا کے قتل کیتا ہے، مرتد ہوا ہے، قتل ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھنا بہت ایسے لوگ نے، قرآن پاک کی سورۃ صافات کی ابتدائی آیات پڑھیے، اسی یہ بات تواڈے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ کس طرح شیاطین کچھ باتاں چوری کر کے انسانوں دے اوپر وحی لے کے آتے ہیں۔ بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان انسان دے اوپر بھرپور زور لگاتا ہے، انسان دے جدوں بار نہیں چلتے تو انسان پھر انساناں دے کولے شیاطین جڑے نے من الجنتی والناس، اللہ پاک فرماندے نے شیطان جناں دے اندر بھی نے تے انساناں دے اندر بھی نے۔ قرآن پاک دی آخری آیت وہ اندر اللہ فرما رہے ہیں شیطان انساناں دے اندر اور جناں دے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی شخص گمراہ نہیں نہ ہوتا شیطان دے کولوں، آپ نے فرمایا پھر شیطان جاندا ہے انسان دے کولے، اور انسان دے کولے جا کے پھر انسان کو کہندا ہے کہ تو اینوں گمراہ کر۔ اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بات کی تھی، کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں کوئی شخص شیطان دے کولوں پناہ مانگدا ہے اللہ رب العالمین دی تو اللہ انہوں پناہ دے دیتا ہے۔ فرمانے لگے جڑا انسان ہی شیطان ہوئے مالک بن دینار دے کولوں پناہ نہیں مانگ سکدا، او دے کولوں کتنا بچ سکدا ہے؟ میں پناہ مانگا، میں اذان دیواں، میں نماز دے اندر کھڑا ہوواں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، لیکن جڑا انسانی شکل دے اندر میرے کولے شیطان ہے وہ میرے تو دور نہیں ہوتا۔ سمجھ دے انسانی شکل دے اندر شیطان کون ہے؟ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں سامنے انسانی شکل دے اندر شیطان ہے، انہوں مسجد نہیں آنے دیتا۔ میچ دیکھ رہے ہیں نا 11 ادھروں شیطان میں تے 11 ادھروں شیطان نے، اذان ہو رہی ہے بس آواز ہی بند کرتا ہے، باز بند کر کے اذان سنتا ہے، یہ ٹکٹکی ادھر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے، انسانی شکل دے اندر ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے من الجنتی والناس، جنہ دے اندر بھی شیطان نے، انسانہ دے اندر بھی نے۔ جدوں شیطان تھک ہار کے گمراہ کرنے تو عاجز آ جاتا ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر شیطان انسان دے کولے جاندا ہے کہ میرے کو کام نہیں ہویا میں تو شروع ہو جا۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جدو شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے تو میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھدا، شیطان چلا جاتا۔ لیکن جڑا انسانی شکل دے اندر میرے نال بیٹھا گیم کھیل رہا ہوندا وہ کہندا ٹھہر جا ایک ہور لا لئیے، کہندا ماہ رمضان آنے والا ہے، یہ اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ جدوں رمضان مبارک کا چاند نظر آنا ہے شیطان کو قید کر لینا ہے، لیکن انسانی شکل دے اندر جڑے شیطان نے وہ قید انہوں نے نہیں ہونا، میچ اتنے لگنے انسانی شکل دے اندر شیطان نے، اور فضول چیزاں جنیاں بھی نے اور خوبصورت کر کے سانوں دکھائیاں جانیاں، اسی گیمز کھیلنی، اسی فلاں کرنا ہے، اسی محفلیں اٹینڈ کرنیاں نے۔ یاد رکھنا اذان دے وقت، نماز دے وقت، ذکر دے وقت، اذکار دے وقت، صبح اور شام دے وقت جڑا شخص غفلت دے اندر کسی یار دے نال بیٹھا نیکی چھوڑ رہا ہوگی جان لینا چاہیے کہ شیطان نے میرے اوپر مسلط کیا ہے، شیطان کا میرے تیوار نہیں چلیا، میں آیت الکرسی پڑھ رہا، میں اذکار کر رہا شام دے، لیکن یہ میرے نال فضول گفتگو کر رہا ہے، میرے تے موبائل فون دے نال باتاں کر رہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ نجائز تعلقات ہے، یہ برائی دا تعلق ہے، یہ موبائل دا تعلق ہے، یہ جناب غیر محرم دا تعلق ہے، مینوں مجبور کر رہا ہے کہ دیتے اللہ دی عبادت روکنے دے، تو یہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدوں میں بسم اللہ پڑھتا شیطان چلا جاتا، لیکن وہ شیطان جانتا ہے جڑا شیطان ہے جو انسانی شکل کے اندر شیطان ہے وہ
ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਪੂਰਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ, नेकी ਤੋਂ, तरावी ਤੋਂ, नमाज ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖੇ। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा भी ऐसे मौजूद ही होएगा जो बयान किया है तुसीं सुने। अल्लाह पाक रहमत नाल अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। हादा मा काना इंदी अल्लाह ताला अअलम बिस्सवाब इन उरीदु इल्ला अल-इस्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दअवाना।